Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Idzan takallamna fi ad-dars al-madi bi anna an-na'ta hadza bi anna an-na'ta bi qat'in nazri. Apa? Bi qat'in nazri hal huwa na'tul haqiqi au na'tul sababi. Ini bahasa Arabnya tanpa melihat apa? Bi qat'in nazri. Usaan itu bahasa usaha itu. Bi qat'in nazri. Ya, bi qat'in nazri an kaunihi sababiyan au mata hakikiyan yajibu an yatba'a man'utahu bisnaini min khamsah. Itu bisnaini min khamsah. Al-awwal al-i'rab. Ja'a Zaidun al-akilu birraf'i. Ja'a Zaidun al-akilu abuhu birraf'i al-akilu al-i'rab. Ra'aitu Zaidan al-akilah. Marartu bi Zaidin marartu bi Zaidin al-akili abuhu. Azahir di dunia sana. Nah, zahir. Apa? Ada ya nahu. Masyaallah. Nah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marartu bi Zaidin al-akili abuhu. Al-akil abuhu. Ini namanya yatba'u man'utahu fi i'rabihi. Satu. Yang kedua, maza yatba'u man'utahu fi at-ta'rif wa at-tankir. Ta'rif wa at-tankir. Taqul ja'a Zaidun al-akilu. Ya, atau ja'a Zaidun al-akilu abuhu. Ja'a rajulun akilun. Itu ja'a rajulun akilun abuhu. Akada. Makanya kalau tidak salah, apa Nabi Ibnu Najrum itu ada punya anak tu ada mata najrumnya. Anak tu tabi'un lil man'utihi. Itu dua itu cocok nih. Anak tu yatba'u man'utahu fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. I'rab minan tiga. Antum dua tiga itu wa ta'rifihi wa tankiri khamsah fisnaini min khamsah. Ya. Makanya itu di buku saya itu ada, cuma itu kan jiplakan juga dari Syarah Nasy-Khalid. Wa hadza syamilun litina syamilun li an-na'tul haqiqi was sababi. Itu kebenaran dua nasus ini secara umum. Makanya itu kasih jengkel ke Syekh Ibnu Syam. Bagaimana kau ayuhan Nuha bilang ya al-mu'ribin. Atau Nuha bilang fi arba'atin min asyar. Sementara secara umum cuma dua dijawab. Enggak, maksudnya itu nak tu hakiki. Nah, itu. Wantahaina dan semua syubhah-syubhah yang lewat kita Syekh Ibnu Syam sudah jawab satu-satu. Antum? Nah. Nah, cara-cara i'tiradnya juga itu namanya tadi apa? I'tirad. Pakai alif ain i'tirad. Apa i'tirad? Sanggahan, menyangga toh, sanggahan. Bisa dikatakan juga syubhah. Ke syubhah itu tidak ada asalnya. Namanya syubhah. I'tirad. Nah, contoh-contoh i'tirad yang tampilkan Ibnu Syam di bukunya ini dan bagaimana cara beliau menjawabnya, begitu nanti kalian akan dapatkan di buku-buku lain banyak. Setiap ilmu nanti itu ada tuh banyak i'tiradnya, ya baru jawab. Ini juga i'tirad yang ada di buku ilmu alat itu juga nanti mau dapat di tafsir, lebih kencang lagi di tafsir, ya mungkin lagi tafsir di hadis. Nah, baik. Nah, qala Syekh wa amma hukmuhu hukmun na'ti bin nazari ila khamsatil baqiyah. Keselesaian di khamsah toh ila khamsatil baqiyah wa hiya madza al-ifrad wat tasniyati wal jama' atau julunya al-adad
wat tazkiri wat ta'nis atau an-naum. Nah, karena di buku nahwu lain nanti kau akan dapatkan dia tidak bilang al-ifrad al-adad. At-tazkir wat ta'nis tidak bilang at-tazkir wat ta'nis, bilang an-naum. Supaya kalian tahu ini istilah dan tidak pusing ketika lihat buku itu. Jelas kami. Fa innahu yu'ta fa innahu hu yaudu ila na'ti ay fa inna na'ta yu'ta minha ay min hazil khamsa. Apa? Qala ma yu'ta al-fi'lu alladhi yahullu mahallahu fi dhalikal kalam. Fa in, nanti kita jelaskan, fa in kana al-wasfu rafi'an li dhamiril mawsuf tabaqahu fi ithnaini minha wa kammalta lahu hina izin al-muwafaqu fi arba'atin min asyara kama qala al-mu'ribun taqulu marartu bi rajulin qa'imin. Ya, ceritanya begini. Itu kan an-na'tu ismul mushtaq. Ismul mushtaq. Berarti kalau bilang itu ismul mushtaq ya imma ismul fa'il atau ismul maf'ul. Nah, ingat lagi kalau masih ingat itu al-asma'ul lati ta'malu amalan fi'li ismul mushtaq. Jadi ismul mushtaq ya'malu amalan fi'li. Karena ya'malu amalan fi'li dakhala fil kalam berarti yahtaju ila fa'il. Ya ila fa'il. Makanya kalau bilang ja'a Zaidun al-aqilu betul al-aqilu ismu Pak. Tapi beda tuh al-aqilu dengan Zaid. Zaid ini jamid. Al-aqilu ini ismun mushtaq. Ya'malu amalal fi'li. Ya, fa ka'anna fi'lun. Nah, naturannya tuh fi'lun yadkhulu fil kalam yatajul fa'il. Maka bilang itu al-aqilu sanda bicara ki akil saya apa ya fa'ilku ya? Betul saya tuh natun di Zaid tapi saya apa fa'ilku? Jangan ku lupa kah? Fahim? Maka fa'ilnya itu dia karena tidak ada ismun zohir setelahnya. Beda kalau saya bilang ja'a Zaidun al-aqilu abuhu, maka saya akan bilang itu fa'ilmu ayyuhal aqil, itu abuhu, itu fa'ilmu itu. Fa'ilu ka ismun zohir. Fahim? Nah, tapi kalau tidak ada ja'a Zaidun al-aqilu, fa'ilnya ada domirun mustatirun takdiru huwa yaudu ila Zaidun. Fahim? Kita bertanya, bagaimana saya tahu Ustaz dia apakah dia huwa atau huma atau hum atau hiya, huma atau hunna? Tergantung kemana dia kembali. Tadi kan kembalinya ke Zaidun berarti al-aqilu huwa. Fahim? Al-aqilani huma. Ja'a Zaidani al-aqilani huma. Fahim? Toib. Ada huwa. Kelas? Muqaddimah dulu bikin afam kalam Syekh. Makanya sebagian ulama ya kalau tidak salah itu ketika memberikan takrifnya kan selama ini sering kita bilang na'tul haqiqi wa na'tus sabi. Kalau ada bertanya salam wabarakatuh ma huwa na'tul haqiqi wa ma huwa na'tus sabi, sebagian jawabannya ulama an-na'tul haqiqi huwa allazi yarfa'u domiron yaudu ilal man'ud ja'a Zaidun al-aqilu hadha na'tun haqiqi ma ta'rifu huwa allazi yarfa'u domiron, artinya fa'ilnya adalah domir al-aqilu huwa yaudu ila Zaid. Ada yang kasih definisi begitu, itu na'tun haqiqi. Kalau na'tun sababi kebalikannya huwa allazi yarfa'u bukan domiron tapi isman zohiron. Kan al-aqilu abuhu. Abuhu ini wallazi yarfa'u isman zahiran muttasilin bidomirin yahudi dal man'ud. Nah itu bagaimana? Nah, ada huwa. Kelas? Oke, kembali lagi baca kalam Hisham agak berat. Tapi sebenarnya gampang nih.
Ya. Teketnya kalau dipaham semua itu mukodim yang lalu-lalu yang kemarin kita jelaskan. Ya, sah. Ya. Wa amma hukmuhu, kembali bin nazri ila khamsatil baqiyah. Ya. Wa hiya al-ifrad wa tasniyati wal jama' wa tazkir wa ta'nis. Sudah? Fa inna na'ta yu'ta minha ay min hazil khamsah. Sudah? Ma yu'tal fi'lu allazi yahillu mahallahu fi zalikal kalam. Kelas? Fa in kana al-wasfu rafi'an li dhamirin mausufi tabaqahu fi isnaini minha. Jadi hilangkan dulu 2 baris di atas, fokus al-wasfu. Fa in kana al-wasfu. Jadi Syekh ini mengatakan begini, wallahu alam. Adapun kan selesai isnaini min khamsa al-awwal tuh al-i'rab wa ta'rif wa tadhkir, baqi khamsa tuh. Ini khamsa bagaimana cara menurunkan kepada na'tul hakiki dan na'tul sabi. Caranya satu. Kalau dia na'tul hakiki, kalau dia ini saya ubah lafaz narasi ini supaya terpaham. Kalau dia na'tul hakiki, apa? Tabaqahu bisnaini minna. Balas tambah lagi 2 dari minha hayudil al-khamsah. Itu tabaqahu sesuaikan lagi bisnaini min. 2 dari yang 5. Paham? Berarti berapa mi sekarang? Kada mi sebelumnya 2, nah tambah lagi 2, arba mi. Lengkap 4 aja memang tuh. Maka beliau mengatakan wa kamulat. Mana kamulat? Lengkap. Wa kamulat lahu yaudulan ila hadzal na'tul hakiki. Paham? Wa kamulat lahu ay li hadzal na'til hakiki hina izin al muwafaqah fi arba'atin min asyara. Jadi lengkap sekarang 4. Berarti an-na'tul hakiki itu kalau manutnya musanna mufrad atau musanna atau jama' ikuti ki, kasih paski juga, kasih muwafaqi juga. Antum sebelumnya muzakkar atau muannas kasih muwafaqi juga. Berarti lengkap 4 min asyara. Antum. Falas kama qala al-mu'ribun. Seperti al-mu'ribun yang katakan an-na'tu yatba'u man utahu fi arba'atin min asyara. Ini takulu, nak kasih contoh, lakin mafhum fahimna yani. Takulu marartu bi rajulin qaimin. Ya, kenapa qaimin? Karena rajul nakir. Wa bi rajulaini qaimaini wa bi rijalin qaimina. Itu muzakkar. Nakira pindah lagi muannas. Wa bi imra'atin qaimatin wa bi imra'ataini qaimataini wa bi nisa'in qaimatin. Bisa to imra'at wa bi imra'atin. Imra'atun, imra'atani, imra'at. Ada imra'at kan? Wallahu a'lam, tak percaya kita dapat. Kita bikin sendiri tuh imra'at. Maka semua gua binisa, wallahu a'lam. Qaimat. Alas kama taqulu fil fi'li marartu bi rajulin qoma. Ya? Iya, wa bi rajulaini qoma. Itu qoma. Ini kan qaimun itu kan ismunya tapi ya mal wa malal fi'li. Maka annaka taqul marartu bi rajulin qaimin wa marartu bi rajulin qoma. Karena bilang qoma karena rajul mufrad muzakkar, maka bilang qoma. Marartu bi rajulaini qoma. Kan begitu. Wa bi rijalin qamu. Oke, sebelum saya lanjut. Bukankah bilang ustaz itu fi'il kalau fa'ilnya biar 1 2 biar 3 tetapi dia mufrad. Tuh. Koma zaidun, koma zaidani, koma zaiduna. Nah ini saya bilang koma, komu, toh. Al-jawab ini al-jawab itu fa'ilnya koma bukan rojul. Fa'ilnya koma itu domir mustatir. Fa'ilnya koma itu domir mustatir.
Itu jago terpancing. Antum? Ya. Ya. Jadi makanya sebenarnya kan birojulin koma. Jadi ini koma, ini koma, ini itu rojul tidak diros sebagai fa'ilnya koma. Walaupun fil makna min nahyatil makna siapa koma ya rojul. Terus kenapa tidak bilang koma fa'il? Karena tidak sesuai dengan definisinya. Ingat tarifnya fa'il al-fa'il. Al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu al-mazkuru qabla fi'luhu, harus kemaju fi'lunya. Koma Zaidun. Maka kan kapan aku bilang Zaidun koma, Zaidun la yusamma fa'il. Sama mubtada. Koma fa'ilu khabaruhu. Ya, maka koma terus koma mana fa'ilnya? Tidak ada isim zon setelahnya. Takun fa'ilu dhamiru mustatir. Nah itu ceritanya. Maka bilang wabirojulaini koma wabirijalin komu wabimroatin komat wabimroataini komata wabinisa'in kumna kunna dorob kunna jalasna. Makanya hafal mati semua itu perubahan di domir. Mana doroba, karena itu ada di tasik doroba dorobu dorobata, bukan itu doroba tapi dorobata dorobna. Jelas? Dorobna sai itu madi mudore. Adribu tapi jarangnya adribu nadribu ya adribu nadribu tadribu tadribani tadribuna tadribina anti tadribina tadribina tadribani tadribna. Jadi antuna tadribna. Yadribu huwa yadribu yadribani yadribuna. Hiya huma hukunna. Hiya tadribu huma hiya tadribu huma yadribani atau tadribani? Hiya huma muannas tadribani? Masa? Nanti huna yadrib. Wallahu a'lam. Nanti coba lihat ya. Jadi hiya anti hiya muannas tadribu. Huma wallahu a'lam yadribani ya. Huma yadribani tidak oleh buku yang menjadi penentu, bukan kita. Kita ini manusia lupa. Jelas? Hiya tadribu. Jelas? Huma untuk muannas saya tidak tahu yadribani atau tadribani. Hunna baru yadrib harus dikepal mati itu. Jago rabun-rabun di situ. Wal walidatu yurdi'na dan hunna yurdi'na wal walidatu yurdi'na. Taib. Jelas? Jadi wa marartu bi rajulin qoma wa bi rajulaini qoma wa bi rijalin komu wa bimro'atin komat wa bimro'ataini komata wa binisa'in kumna. Jelas ya? Tapi kama qultu lakum hafal mati gitu anu tadi itu per natas itu tadi. Tidak susah di. Ini sambil air hangat Adam jami cuci gitu bos ada ini gelas. Ini kalau na'tun hakiki. Na'tun hakiki sambil apa namanya? Istirahat lagi panasan apa dia? Ada di pada kita bersihkan. Ada na'tun hakiki. Tugasnya tuh. Nah, ini tugasnya. Karena ada na'tun hakiki. Wa amman na'tus sababi. Karena pindah na'tus sababi. Coba beliau apa? Bahasakan dengan apa? Wa in kana al-wasfu. Apa? Coba dan biar enggak ketinggalan lagi. Wa in kana al-wasfu rafi'an lismi zahir. Nah, itu toh. Jadi kalau tadi na'tun hakiki al-wasfu rafi'an lidomirin toh? Lidomiril mausuf. Dan al-hasad domir yaudu ila al-mausuf. Nah, kalau na'tun sababi wa in kana al-wasfu rafi'an lismi zahir. Baik. Sebelum saya lanjut, kan cuma tinggal dua ketinggalan tuh.
tinggal dua tersisa tuh apa? Al-adat dengan an-nau. Ya. At-tazkir wa ta'nis dengan al-ifrad wa tasniyah wal jama'. Qala. Ini. Jadi wa in kana al-wasfu rafi'an ismin dha qala. Fa inna tazkirahu. Hati-hati pelan-pelan cara bacanya. Fa inna tazkirahu ay tazkir ni na'tu sababi al-aqilu wa ta'nisuhu. Kuma ala hasabi dzalikal ismi zahir. Mana al-hasabi dia kan yarfu isman zahir al-akilu abuhu, katanya ikuti itu isman zahir, jangko mengikuti al-zaidun. Artinya kalau bilang abun muzakkar atau muannas? Muzakkar. Bilang al-akilu abuhu. Oke, gampang ini. Ja'a zaidun al-akilu abuhu. Ganti zaidun dengan hindun, ja'at hindun. Apa saya bilang? Ja'at hindun. Dan bukan abun, saya ganti dengan ummun. Apa saya bilang? Al-akilatu, karena ummun muannas. Nah, baru apa? Ummuha. Kalau ganti hindun tetap al-akilatu ummuhu, karena ganti hindun dengan zaidun. Diulangi lain. Jadi kalau dia na'tun sababi untuk urusan tazkir wa ta'nis, dia mengikuti ismun zahir setelahnya. Sudah, itu saja. Artinya lihat misalnya apakah abun kau, kalau abun berarti bilang akilu. Kalau ummun berarti apa? Akilatu. Itu. Tidak selamanya abun bisa ganti ustazun, al-akilu ustazuhu wa hakadha. Qala Syekh, fa inna tazkirahu wa ta'nisahu ala hasabi dzalikal ismi zahir, la ala hasabil man'ut. La ala hasabil man'ut. Ya. Jadi biar bilang ja'a zaidun al-akilu apa ummun, oh berarti enggak urus kau zaidun, al-akilatu ummuhu. Antum kama anna al-fi'la alladhi yahullu mahallahu yakunu kadzalik, taqulu marartu bi rajulin qa'imatin ummuhu. Antum karena fatu annisu sifah itu qa'imatun litanisil lianna ummu annas. Wala taltafi li kaunil mawsum mudzakkar jamu kuliakitu rajul, karena dia muzakkar. Limadza liannaka taqulu fil fi'li qamat ummuhu, jaa zaidun qamat ummuhu. Saya tidak lihat itu zaidun, karena ismu zahir sekarang menjadi fa'il. Faham? Nah, wa taqulu fi aksi marrat bimra'atin. Ubah kita syaitan. Wa marartu bimra'atin qa'imin abuha. Kenapa qaim? Karena abun muzakkar. Wa tudzakiru sifah limadza litazkiri ab wala taltafit li qaulil mawsufi muannasan li'annaka taqulu fil fi'li qama abuha. Antum qala Allah ta'ala rabbana akhrijna ya rabbana ya kho itu tebal kalau sebutnya fathah. Robba itu tidak pernah tebal. Robba sebenarnya robba, dan itu kalau tipis pasti muka bibir terbuka sedikit mulut. Robbana tidak mungkin bila kau fasih bilang kalau tidak terbuka ke mulut sedikit. Robbana akhri roh kasroh akhrijna Rabbana akhrijna min selama alhamdulillah membaca bacaan sama orang Arab. Ya, lama sekali saya sama orang Arab. Di situ betul orang Arab asli. Orang Indonesia. Soalnya yang terakhir itu orang Arab asli. Ya, jadi aku tahu betul, alhamdulillah aku tahu. Ya, di situ mungkin tidak banyak tahu tajwid, tapi kalau orang mengaji sampai tahu salah kini orang baik benar bagus kebacaannya ini.
Rabbana, ya, Rabbana akhrijna minha jam ya tu kencang sekali haknya, sederhana saja. Min hadhil qaryati zalimi ahluha. Qaryati zalimi. Kenapa zalimi? Zalimi karena ahlun muzakkar. Ya, ndak lagi melihat qaryatun muannas. Zalim bilang fokus saya itu kan zalim, saya itu kan saya itu kan isimnya, tetapi karena ni fi'lun dan fa'ilku jelas ahlun, maka saya akan mengacu kepada ahlun. Ahlun muzakkar, maka saya bilang zalimi. Seandainya ahlun muannas maka bilang zalimati. Entum zalimi ahluha wa ha yaudul al-qaryah. Entah ya. Ini masalah urusan at-tazkir wa ta'nis. Beres. Sekarang pindah ke mana? Al-ifrad wa tasniyati wal jama'. Qala wa yajibu ifradul wasfi. Wajib kata nasab tu kasih kata kunci untuk urusan mufrad musanna jama', kata la wa yajibu ifradul wasfi walau kana fa'iluhu musanna aw majmu'an. Kembali mikaturannya fi'il itu kan walaupun fa'ilnya musanna jama' tetap mufrad. Wa qala allazina ya hakada ya aina walau kana fa'ilu musanna aw majmu'an kama yajibu zalika fil fi'li fa taqulu marartu bi rajulaini qa'imun abawahuma wa bi rijalin qa'imun aba'uhum kama taqulu qama abawahuma wa qama aba'uhum. Antum hazihi lughah. Dan sering kita bilang ada tu namanya kayak lughah akaluni al-barawis kama sayqulu syekh, ya. Jadi ada tu namanya lughah qama zaidun qama az-zaidani qamu az-zaidun. Hazihi lughatun qalila inda al-arab yusamma lughah akaluni al-baragisu. Persis nama bahasanya apa tadi? Akaluni al-baragisu. Al-baragisu jam'u burgusun. Burgusun kalau tidak salah ke udang. Kau tidak salah cari nanti udang. Ada udang di balik batu. Ya. Udang kalau tidak salah bahasa Arabnya apa? Burgus. Jamaknya burgus, jamak taksir barogisu. Itu mungkin bertanya, kenapa ke burgus Ustaz dari jamak? Contoh ke jamak muannas salim atau jamak muzakkar salim itu barogisat. Contoh ini wallahu a'lam. Seperti ini tuh isim yang ghairu akil, dia sinkronnya ke jamak taksir wallahu a'lam. Qalamun, aqlamun, kitabun, kutubun. Betul? Nah, mungkin tapi secara umum karena ada tuh kadang ghairu akil dibaca di jamaknya ke jamus salam ini nanti kita masuk sorof itu ketahuan insyaallah. Baik, jadi burgusun barogis berarti barogis jamak toh? Berarti semestinya saya bilang akalani yaitu tulab maf'ulun bi. Akalani aina fa'ilu barogisu. Barogisu semestinya itu. Tapi mereka bilang apa? Akaluni al-baragisu. Itu sesuai nama bahasanya. Memang mereka bilang qama az-zaidani qamu az-zaiduna. Hazi lughatuhum. Faham tu? Sama akaluni al-baragisu. Dan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam katana takallama bihazil lughah. Kan kama qultu lakum al-arab itu ibaratun anil qabail yajma'uhum lughatun wahida wa qawaid juga wahida, tapi ada kadang beda kaidahnya dengan secara umum kabilah lain melencengi. Antum nabi ini tapi wallahu alam saja kira-kira saya kebanyakan. Tak mungkin tu nabi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan yatakallamu bi lughatihim limaza ta'nisan bi qulubihim. Apa ta'nisan? Supaya senang ke.
Maksudnya supaya senang. Bagaimana kalau misalnya Joe Biden datang yang Makassar, langsung bahasa Makassar ngewa kok. Nanti kita ketawa dan senang karena dia pakai bahasa kita. Paham tuh? Nah begitu aja Nabi kahyanan yatakallam bilugati al-qabila. Ada hadisnya laisa minam birri am siyamu fim safari. Jadi ada kabilah itu al-alif wal lam diganti dengan am. Jadi am siyamu, tidak bilang asyamu. Al-kubu am kubu. Maka Nabi mengatakan laisa minam birri. Laisa minal birri. Am siyamu asyamu fis safari. Puna ilmu istambat ulama bahwa sebaiknya kalau kita musafir tapi musafir ke betul-betul yang peras keringat ya. Baiknya kita makan. Itu kelas. Nabi pernah menggunakan bahasa ini. Kabilah Luwa Kalunal Barogis yata'aqabuna ayat. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili. Ayat ini kah? Coba cari ayat itu ke wallahu alam. Intinya yata'aqabuna fikum malaikatun jama'. Malaikatun mufraduhu malakun, bukan malik. Malik ya raja. Malikun jamaknya muluk ya. Cocok itu? Malikun, mulukun itu raja. Tapi kalau malaikat bukan malik, malakun. Fathil lam, malakun. Jamaknya malaikun. Tak, itu ada lagi maknanya. Malaikun. Berarti fa'ilnya jamak toh? Malaika. Berarti sebaiknya bilang apa? Yata'aqabu. Tapi ini bilang apa? Yata'aqabuna. Hadis kau nasaraka. Yata'aqabuna fikum malaikatun. Ini salah satu contoh penggunaan dengan bahasanya akalun yang barogis. Faqala Syekh, ya, waktu kita selesai. Wa man qala, adapun kabilah yang bilang koma abawahuma wa akaluni al barogisu sannal wasfa wa jam'as salam wa jama'u jam'as salam, maka sudah pasti otomatisme itu ya. Mereka akan bilang faqala qaimaini abawahuma wa qaimina abahum. Ada huwa ya, tergantung anda kabilah apa kah? Kabilah mayoritas atau kabilah akalun al-barogis. Kalau anda kabilah al-barogis tapi tidak ada kabilah ini hanya ya. Nah, Taib wa azal entahnya ya. Lanjut. Tambah lagi wa ajazal jami'u. Berarti sini ada dua kabilah, ada dua bahasa. Katana ajazal jami'. Di mana itu? Antujma'as sifa jam'ut taksir idza kana al-ismul marfu jam'an fataqulu marartu birijalin qiyamin aba'uhum ya. Aba'uhum. Jadi ceritanya begini. Jadi pada dasarnya ini ismul fa'il ini al-akilu untuk ketika dia dalam hal pembahasan muzakkar mufrad, musanna atau jama', dia selamanya mufrad. Ja'a Zaidun al-akilu aba'uhum. Contoh itu Ja'a Zaidun al-akilatu ummuhatuhu masalan. Selamanya mufrad, kecuali kalau anda lu akaluni al-barogis. Lain lagi ceritanya, sesuaikan. Satu. Selesai itu? Itu. Ada catatan. Apabila ismun zohirnya itu jam'u taksir. Jam'u apa? Taksir dia. Abun, abawani. Untuk abun ini sebenarnya dia di jamak taksir ki. Abun, abawani, abaun. Abun mufrad, abawani ya, abawani musanna, abaun. Jamak taksir toh.
Walaupun nanti nih abun ini bisa dijamak jamu salamah, abuna wa abuna wa abuna syekhun kabir. Toib. Nah, kalau kata Syekh keterangan itu penjelasan, keterangan khusus. Kalau ismun zahirna itu jam'u taksir, maka boleh ismul fa'ilnya al-akilu menyesuaikan diri dengan menjadi juga dijamaki juga. Boleh wa jazal jami' dan boleh baik berarti cocok nih biar ya karuni al-barogis cocok senangnya kayak itu bahasaku saya. Lugatul jumhur juga boleh fatakun apa jaa mada fa ini kama qala Syekh wa ajazal jami'u an tujma as-sifa jam'a taksir idza kana al-ismul marfu' jam'an. Kasih keterangan jam'an ay taksir ay jam'u taksir karena harus diperjelas jam' apa. Ada jamu salam, ada jamu taksir. Fatakulu marartu bi rijalin qiyamina. Marartu bi rijalina. Nih. Kan semestinya qa'imin toh? Nah, tapi jamak juga. Bi rijalin qiyamin karena aba'uhum jamu taksir. Ada juz. Dan cerca ke jumhur. Walaupun al-aslu, nah itu al-aslu an takun birijalin qa'imin aba'uhum. Antum wa birijalin qu'udin kenapa? Gilmanuhum jam'u gulam. Antum wa ra'au dzalika ahsana minal ifrad. Bahkan katanya lebih baik ahsan minal ifrad alladhi ahsanu min jam'i tashih. Ya. Mana itu dulu. Wa ra'au zalika ahsanu minal ifrad. Jadi mendingan lebih baik bilang qu'udin daripada qa'idin, ya. Qa'idin. Sudah? Allazi huwa apa itu? Jam'u taksir. Toh? Allazi huwa ini ke jam'u taksir. Ahsanu min jam'i tashih. Ya jam 6. Ada begini ceritanya. Begini ceritanya. Pusing-pusing ada 3 derajat di sini. Kan al-aslu antaku apa contohnya tadi? Marartu birijalin qiyamin. Al-aslu birijalin qa'imin. Birijalin qa'imin aba'uhum. 1. Bisa bilang marartu birijalin qiyamin aba'uhum. 2. Bisa juga bilang kan pasti protes ke jamu salam. Saya kok udah pakai kan. Ya, qiyamin itu kan jamu taksir. Saya jangan bisa kenapa enggak upayakan Anda? Kenapa Anda bilang marartu birijalin qa'imina aba'uhum. Itu boleh juga katanya. Boleh semua bila boleh qa'im, boleh qiyam, boleh qa'imina. Pertanyaannya mana yang paling bagus? Yang paling bagus apa? Jamu taksir. Minhum man raw jamu taksir. Nomor 1. Yang kedua mufrad qaimin. Yang ketiga qaimina boleh, tapi ini yang paling level paling rendah ini. Nah, itu maksudnya itulah. Yang enggak tahu kalian kasih tanda-tanda apa? Qala faru'au niki. Wa ru'au dzalika ahsanu minal ifrad. Berarti jam'u taksir dulu baru di bawahnya ifrad. Setelah itu allazi huwa mufrad ahsan min jam'i tashih, maka jam'u tashih paling rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada huwa. Berat.
tidak ada kunci di usul ini itu, tidak ada jadi buku. So ini pembahasan tinggi jarang kita dapatkan di Eropa. Ya, betul.